अलकादर ट्रस्ट का मामला, जो कि आजकल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर इस ही की बाज़गश्त जारी है। अलकादर ट्रस्ट है क्या? क्या इमरान खान साहब ने करप्शन की है? मलिक रियाज साहब की जानिब से अलॉट की गई थी। क्या इमरान खान साहब ने 60 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द करवाई है? ये सारे सवालात के जवाब जो हैं वो मैं आप सबको देने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले ये कि जितने भी हजरात इस मुल्क के हैं वो ये तो जानते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क के पैसे को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, या इमरान खान साहब की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि लंदन में मौजूद हो या बैरून मुल्क मौजूद हो और वो अवाम के पैसे से हो। ये तो तमाम हजरात का इस पर इत्तफाक था, मगर अचानक से अलकादर ट्रस्ट का मामला जो है वो देखने को मिला और इमरान खान साहब को कमरा अदालत के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया गया और नैब ने जनाब इमरान खान साहब को वारंट गिरफ्तारी दिखाए बगैर तकरीबन 90-95 हजरात ने, जो कि रेंजर्स पर मबनी थे, उन्होंने एक तो तौहीन अदालत की और कमरा अदालत के बाहर से इमरान खान साहब को उठाकर ले गए। सबसे पहले तो यह तौहीन अदालत भी थी और उसका केस इस वक्त जारी और सारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखते हैं कि क्या बनता है। तो मैं आप सबको मुख्तसरन और क्लियरली बताता चलूं कि ये इस वक्त इमरान खान साहब पर एक इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने अवाम के पैसे में खुर्द-बुर्द की है और ये अब तक साबित नहीं हुआ। और कल इमरान खान साहब की जो नैब में है, नैब रावलपिंडी में तलबी है बुशरा बीबी साहिबा की भी, क्योंकि वो अलकादर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, मालिक हैं, ऑनर हैं। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये वाकई नैब जो है वो ये केस इमरान खान साहब पर साबित कर पाती है कि नहीं। अब जनाब मैं आप सबको बताता चलूं कि ब्रिटिश क्राइम काउंसिल है, जो कि जितने भी जुर्म या जराइम किए जाते हैं दूसरे ममालिक में, या फिर जो दूसरे ममालिक से पैसा उठाकर लेकर जाया जाता है, तो ये बरतानिया की एक क्राइम एसोसिएशन है, काउंसिल है, जो कि इस चीज़ का मुआयना करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि जनाब ये पैसे जो हैं वो ब्लैक मनी है या फिर आया वाइट मनी है या ठीक तरीके से आई है। तो फिर क्या हुआ कि 190 मिलियन डॉलर जो हैं वो जनाब ये साबित हुए कि ये मलिक रियाज साहब ने आवाम का पैसा ब्लैक मनी के तौर पर बरतानिया के बैंक अकाउंट्स में रखवाया हुआ था और 7-8 प्रॉपर्टीज भी थी जो कि आवाम के पैसों से, पाकिस्तानी आवाम की बात कर रहा हूँ। और आप जानिए कि ये आपकी बात नहीं है, ये काफ़ी देर पहले की बात है कि जब उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी और वहाँ पर अपना जो पैसा है आवाम का बैरून मुल्क के अकाउंट्स में रखवाया हुआ था। तो ये जनाब अकाउंट्स मुंजमद करवाए गए और जो पैसा है वो उस काउंसिल ने चाहा कि हम जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसको डायरेक्टली दे, ना कि मलिक रियाज को दोबारा से पैसे वापस कर दे। अब जनाब मलिक रियाज साहब का एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने 60 अरब रुपए की अदायगी करनी थी और ये इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पर कि इमरान खान साहब को वो बरतानिया की जो काउंसिल है उसने पैसे दिए कि आप ये जो अवाम का पैसा है, हमारा यकीन है और हम चाहते हैं कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम तक ही पहुंचाया जाए। तो आप सबको जैसा कि मालूम है, इमरान खान साहब के दौर में शहजाद अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा इन थे और एहतसाब के मामले में तमाम हक़ाइक़ जो है वो अवाम के सामने रखते थे। अब वो सेटलमेंट करवाई गई, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। इमरान खान साहब को पैसे दिए गए, इमरान खान साहब ने एक लेटर के ऊपर तमाम काबीना से सिग्नेचर करवाए। ये इल्ज़ाम है, ये साबित नहीं हुआ, ये मैं बार बार आप सबको बता रहा हूँ। वो सिग्नेचर करवाए और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस लेटर को खोले बगैर इस पर सिग्नेचर कर दें। अब जो काबीना है उसने फिल फोर्स जो है वो बगैर देखे उस पर सिग्नेचर कर दिया और इमरान खान साहब को इजाज़त दे दी। अब उसमें क्या मौजूद था ये इमरान खान साहब जाने या फिर खुदा जाने या बुशरा बीबी जाने। तो वो जनाब फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त बताया जाता है कि उस लेटर की और उस परमिशन की बगैर देखे मुखालफत की थी, मगर खामोशी अख्तियार कर ली गई थी। अब जनाब वो इस इल्ज़ाम के मुताबिक ये बताया जाता है कि मलिक रियाज साहब की एक 60 अरब रुपए की अदायगी थी। इमरान खान साहब ने वो जो 190 मिलियन पाउंड थे वो मलिक रियाज साहब को दिए, जो कि अवाम का पैसा था और मलिक रियाज ने बाहर रखवाया हुआ था।
وہ ملک ریاض صاحب کو دیے. ملک ریاض صاحب نے وہ جناب ادائیگی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی 60 ارب کی صورت میں کر دی. یعنی کہ وہ پیسہ عوام کی خدمت میں خرچ نہیں کیا گیا، الزام کے مطابق سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا. اب جناب اس سیٹلمنٹ کے درمیان، جو کہ سیٹلمنٹ ملک ریاض صاحب کی عمران خان صاحب سے کروائی گئی، الزام کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب بھی اس میں شامل تھے، جس پر شہزاد اکبر صاحب کو 2 ارب روپے جو ہیں وہ دیے گئے اور شہزاد اکبر صاحب وہ لے کر بیرون ملک چلے گئے. اب جناب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اصل کہانی جو ہے وہ اب آپ سب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. القادر ٹرسٹ، یہ جو ہے ملک ریاض صاحب کی کافی جو ہے وہ زمینیں ہیں، ایک بزنس ٹائکون ہیں کیونکہ، تو کھاریاں کے قریب جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 ارب روپے کی مالیت کی ایک جگہ تھی، جو کہ معذرت چاہتا ہوں ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کے نام پر ٹرانسفر کی. کس صورت کے لیے؟ وہ اس لیے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو 190 ملین پاؤنڈ تھے اس کو عوام پر خرچ نہیں کیا، بلکہ ملک ریاض صاحب کو ان کی بلیک منی جو ہے وہ واپس کر دی. اس کی خاطر تحفہ کے طور پر عمران خان صاحب کو 7 سے 8 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ کھاریاں کے قریب لے کر دی گئی. اب اس پہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے وہ اپنے نام ڈائریکٹلی نہیں کروائی، اس میں بابر اوان صاحب شامل تھے، اس میں حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ شامل تھے. ان کے نام پر پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی اور جو عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بھی ہیں بخاری صاحب، ان کے نام پر یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی. اور اس کے بعد کچھ دیر بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان تینوں کو پراپرٹی سے آؤٹ کیا اور ٹرسٹی کے طور پر، اونر کے طور پر بشرا بی بی کا نام جو ہے وہ وہاں پر دے دیا، اور کہا کہ کیونکہ عمران خان صاحب موجود نہیں ہوتے ہیں اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو بنی گالا کو جو ہے وہ کسی بھی کاغذی کاروائی کے لیے وہ آپ بنی گالا سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ بشرا بی بی سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ تمام حقیقت تھی. اگر تو یہ الزام ٹھیک ثابت ہوتا ہے تو آج جناب میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے آپ پی ٹی آئی ورکرز کو چھوڑنا چاہیے، جو کہ اندھی تقلید کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اور اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب تو کرپشن کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو میں بھی اس چیز کی گارنٹی دیتا تھا، کیونکہ عدالت سے سرٹیفائیڈ ہے عمران خان صاحب کہ عمران خان صاحب صادق اور امین ہیں، تو اس کے تحت ہمیں پورا اعتماد ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب آیا اس ٹرائل میں کامیابی حاصل کرتے ہیں یا پھر ناکام. اللہ نگہبان.